ଆମ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଖଇ ଖଇ ନା ଏଇଟା ଉଖୁଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମା' ଦେଇଛନ୍ତି ଉଖୁଡ଼ା। ମା' ମାନେ ଶାଶୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଉଖୁଡ଼ାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଥିଲେ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ଦେବେ ବୋଲି। ଚୁଡ଼ା, ହଁ ଚୁଡ଼ା ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନେଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଆମ ବାଡ଼ି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖଉଛି କେମିତି ବାଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର। ହଁ ବାଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ଭଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବନେଇଲେ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଏସବୁ ବାଡ଼ି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି। କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଆମ ଗଛ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। କୁନ୍ଦୁଡ଼ି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଆଉ ଟମାଟୋ, ଟମାଟୋ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ, ଏଇଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବୋଧେ। ଏସବୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଜିନିଷ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଓହୋ ଏଇ ଚିକୁ ଚିକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସପେଟା ଯେଉଁ। ଏଇଟା ଆମ ଗଛର। ଆରଥର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମା' ପଠେଇଛନ୍ତି ସପେଟା। ଏଥିରେ ଦେଖି କ'ଣ ଅଇଁଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଇଁଠ। ଏପଟଟା ଦେଖେ କ'ଣ ଅଛି, ତେଜପତ୍ର ଆମ ଗଛର ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବାଡ଼ିର କାହାର ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଗାଁର, ସେଠୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏ କଇଁଚଟା ବି ଆମର ନୁହେଁ, କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହିବେ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମିଠା, କି ମିଠା, ମୁଡ଼ୁକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି, ଯେଉଁ ଦେଖାନି, ହାତଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଛେନା ମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କି ମିଠା ଦେଖି, ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଛକ ଅଛି, ସେ ଛକରୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଠା, ସେପଟେ ମିଠା ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ, ରସଗୋଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସ୍ତା ଗଜା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ କୁହେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ତା ଗଜା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଛକରେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଏ ଖାସ୍ତା ଗଜା। ଖାସ୍ତା ଗଜା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନା ମୁଡ଼ିକି ଆଉ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘିଅ ମା' ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଘିଅ ଘରେ ବନାନ୍ତି ମା'। ଗାଈ ତ ନାହିଁ, ଘରେ କିଣା ହେଇକି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଘିଅ ବନେଇଛନ୍ତି। ଘିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ରଖିଦିଏ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ରଖିଦିଏ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ଡବାର ନେଇ ପୁରେଇ ଦେନା ଟିକେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବା। ଏଇଟା କ୍ଷୀର ସହିତ ପକେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀର, ଉଖୁଡ଼ା, ଅମୁଲ ପକେଇକି ଭଲ ଲାଗେ। ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦିଏ, ସବୁ ରଖିଦେଲି, ସଫାସଫି ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇ, ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା। ଗାଁରୁ ବନା ହେଇକି ଆସିଛି ନା, ଗାଁ ଛକରୁ ଯେଉଁ, ଭଲ ଲାଗେ। ବେଲ୍ କିଏ ବଜାଣି ଦେଖୁଛି, କିଏ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଧେ ଆସିଲା। सरस्वती आप खाओगे खस्ता? खस्ता गजा खाओगे ना? लो, धीरे रे, नहीं उठा। जाओ टे रेस्ट नेमी, 4टा बजलानी, टे रेस्ट निए। एबे रेस्ट नहीं कि आसीदे, जाऊँ टे फ्रेश हो जाए, तापर आपण मानक सहित कथा होछि। संध्या देके आसीगली, आउ टे फ्रिज रो कोन परिबा अछि टे पुरेई दिए। ग्रोसरी कोन आनितले, अल्प टिके ग्रोसरी कोन सर जायतला, ताकू पुरेई दिए। आज खाइबा राति रे चना मसला बनैबी, काबुली चना जोटा बनैबी। आ सेटा मु केमती बनौछि मो स्टाइल रे, आपण माने देखंतु, बनैकी खांतु, केमती लागिवो, आ कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। चना को आगु सिझे रखी थी, चना किछि चॉप्ड टमाटर, चना मसला, गरम मसला, अदा रसुण पेस्ट दरकार चना मसला बनवाई। पैन गरम कले कि सोरिष तेल एंथरे देछि। तेल गरम हो सारा तेजपत्ता 2टा देवे।
तेजपत्ता दुटा देली चॉप्ड पियाज किछि देबे मोटी दीटा पियाज देइछि मीडियम साइज रो पियाज ब्राउन होला पर्यंत भाजी नेबे तापर देसी घी मु गोटे चामच देली से टेस्ट बढ़िया पाई अदा रसुण पेस्ट देली से 2 चामच देली अदा रसुण पेस्ट सुखिला लंका से मिसेकी ग्राइंडिंग कर नहीं थी रागटा जहाँ को जमती पसंद सेमती रखिपारे अल्प टे पानी ऐड कली से मसलाटा भल भाव कषि ने तापर गरम मसला पाउडर गोटे चामच देली अल्प टे पानी ऐड कली मसला जली न जावाई चॉप्ड टमाटो गोटे मीडियम साइज रो देली स्वाद अनुसार लुण किछि देबे हल्दी पाउडर टी ऐड कली मसला को भल भाव टे कषि ने टमाटो सीझला पर्यंत कहीं टेस्टा टे भल आसो चना मसला मुझे पकाऊँ देखो गोटे चामच चना मसला पकेबे भल भाव घाटी ने अल्प टे पानी ऐड करने कहीं मसला जली न जावाई टमाटो सीझापी मुझे ढांकी देली जल्दी टे सीझीज चना मसला ग्रेवी बनवाई मु बॉयल चना किसी नहीं कि ग्राइंडिंग करनेली सेटा कहीं टिके ग्रेवी आसीज और टेस्ट भी टिके भल आसो देखो मुझे चना टे बॉयल चना टे नेली अल्प टिके पानी ऐड कली आताको पीसी नेली आराम पूरा प्लेन करी एबे टमाटो सीझीगला मसला भी आराम से हो गला ता सहित ये जो पेस्ट को देदेवे ग्रेवी पाई भल हम
देखो मसला एबे रेडी हो गला। तेल छाड़ी जाइए मसला आराम से। एबे आम कौन करवा बॉयल चना जो अच्छी ताकू देदेबा एथिरे। एबे आमर चना मसला रेडी हो। अल्प टे पानी ऐड करने। देखंतु आम चना मसला रेडी हो गला। गार्निशिंग पाई धनिया पत्र देदेबे। क्रश करी कस्तूरी मेथी टिके देदेबे, टेस्ट भल आसी। देखंतु आमर चना मसला रेडी हो गला। आपको रुटी सहित पूरी सहित खाइबे बहुत बढ़िया लगे। आ मो स्टाइल मु केमती बनईची सेटा थरे करिकी खांतु, जानिबे केते टेस्टी। निश्चित बनेबे। आ मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे आ कमेंट सेक्शन ले लिखिबे चना मसला केमती लागुची। रहुची। जय जगन्नाथ।